जी बिल्कुल पाजी, मदनी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं माशाल्लाह। देखें राजा रेंटल और मलिक नवीद वो तो बंदे ही ठीक नहीं थे, आपको पता ही है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको साहब भाई को जो है वो मदनी साहब हैं और बहुत सारे उलमा और मशाइख और टॉप लीडर इन जैसे मुखलिसीन का साथ नसीब हुआ है। और वो ठीक ही कह रहे होंगे, कौन सा कैन ते केड़ा कैन ते क्यों कैन और क्या ये ऑप्शन बी। मकसद जिसे कहते हैं ना, बगैर किसी बहस के लाखों लोगों को अकोमोडेट करवाना है ना। हमारा जो फार्मूला था वो किस्तों वाला था। अब जो नए अहबाब आए हैं मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है वो, और उनका यकमुश्त अदायगी का फार्मूला है। तो डिफरेंस तो सिर्फ इतना है। और रही बात केस को कितना अरसा लगता है, कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगते हैं, ये पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है, कोई आज का मौक़िफ़ नहीं है। और सेम मौक़िफ़ उन्होंने भी दिया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, कितना अरसा लगता है। तो अब चूंकि एक चीज़ वाज़ेह हो गई है और लोगों को भी समझ आ गई है कि राजा रेंटल था, मलिक नवीद भी ठीक आदमी नहीं था, तो अब ये सेहरा जिनके सर जाना चाहिए ये उन्हीं के सर जाएगा। उन्होंने अगर जिम्मेदारी ली है तो सोच समझ के ली है, और हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं सब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ थीं, उनके साथ हैं और उनके साथ होंगी। वो इन लाखों लोगों को अकोमोडेट करवाएं पॉजिटिवली। मैं इसके अलावा मेरे पास आपके सवाल का कोई और जवाब नहीं है। थैंक यू वेरी मच भाई जी। मेरा या मलिक नवीद साहब का जो स्टैंड है वो मैं आज की अपनी वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अगली बात यह है कि वो सियाणों का कॉल है ना, 1.5 सियाणों का नहीं, सियाणों का कॉल है कि अकल बड़ी कि भैंस। जिनको लॉ की ABCD का भी पता नहीं है, तो भाई मेरे बात ये है कि अगर ये स्टेटमेंट जो जिसे कहते हैं ना कि सैफ रहमान के मुंह में जो अल्फाज डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है, वो ये कह दे, वो ये ऐसे कर दे, वो फलाना कर दे, अगर यही करना था तो ये मेरे ख्याल में आज से 6 महीने पहले हो जाना था। मुझे ये बता दें कि कानून क्या कहता है, फर्द जुर्म इसका मतलब क्या होता है। जो एक लीगल प्रोसीडिंग है ना, जब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होती है एज पर लॉ, वो क्या स्टेटमेंट दे और क्या स्टेटमेंट दे सकता है। वो फर्द जुर्म क्या होता है, उनसे पूछा जाएगा क्या आपने ये जुर्म किया है। वो अगर तस्लीम करते हैं हाँ जी बिल्कुल किया है जनाब बस ठीक है, फिर जी इतने साल की सजा है, तुसी चलो जनाब अडयाला, और ये पैसे जो है वो जो मुतासरीन है उनमें हम बांट देंगे। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। जरा सैफ रहमान न्याजी की जगह पे अपने आप को रख के देखें, उसकी जगह पे अगर आप, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक बात करूं, मैं उसकी फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जेन्युइन और न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं। क्या आपने ये स्टेटमेंट देनी है, जाएंगे जेल साल के लिए? यकीनी बात है कि उसने कहना कि जी नो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इतनी सी कार्रवाई होनी है, फिर उसके बाद होना है ट्रायल स्टार्ट। जबरदस्ती इवन के जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो उनसे स्टेटमेंट नहीं ले सकते, लॉ इस चीज की इजाजत ही नहीं देते कि जज साहब उन्हें कहें कि जी नहीं जी आप ये लिख कर दे। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कुछ भी हो, आइन और कानून से मुबर्रा तो कोई भी चीज नहीं। सॉरी बीच में एक कॉल आ गई थी, तो मैं जो गुजारिश कर रहा था कि आइन और कानून से मुबर्रा तो हमारी अदालतें भी नहीं है ना। हमारी अदालतें भी तो आइन और कानून के तहत ही चलेंगी ना। जब दोनों तरफ वकला खड़े होंगे तो फिर उनका काम क्या होता है, अदालत की हेल्प करना, अदालत को असिस्ट करना। तो फिर वो असिस्ट करते हैं कि जी एज पर लॉ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ ख्वाहिशें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और दैट इज नॉट पॉसिबल एज पर लॉ कि जी जैसे जी बस अगली पेशी पे तो जी हमने लिखवा के छोड़ना है, क्या किडनैप करके उसको लिखवाना है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जबरदस्ती कोई भी ऑनरेबल जज क्या वो किसी मुलजिम से स्टेटमेंट ले सकता है? नॉट पॉसिबल।
تو بات صرف اتنی سی ہے، اگر کسی کے پلے پڑ جائے، نہ پلے پڑے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، لگے رہو منا بھائی، ہمیں کیا ہے۔ ویسے آج مجھے یہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ماشاءاللہ محترمہ کے بڑے ہائی لیول کے ریلیشنز ہیں، چیئرمین نیب کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں، ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں، ایس ای سی پی میں ان کے ریلیشنز ہیں، اور بڑے دبنگ طریقے سے وہ بتاتی ہیں کہ جو جج صاحب سیف صاحب کا جن کے پاس کیس ہے، آنریبل جج صاحب، وہ ان کے بچوں کی ٹیوٹرز ہیں، اور اب وہ دھمکیاں یہ لگا رہی ہیں کہ جی راجہ ریاض کی وہ والی ویڈیو ذرا دکھائیں کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ نیب کے ذریعے جو ہے وہ کبھی کسی کو پیسے ملے ہیں۔ تو یہ ان کو ہراسمنٹ نظر نہیں آتی، اداروں کا نام لے کے، ججز کا نام لے کے کہ میرا ان کے ساتھ ریلیشن ہے، اور ساتھ یہ کہنا کہ وہ ویڈیوز مجھے بھیجے، میں نے جج صاحب کو فارورڈ کرنی ہے۔ اٹ مینس کہ وہ یہ پریٹینڈ کر رہی ہے کہ اس کے جج صاحب کے ساتھ انتہائی کلوز ریلیشنز ہے، اور اس نے ان کو واٹس ایپ کرنے ہیں، اور اس کے اس واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہونا ہے۔ فارورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے جج صاحب کو فارورڈ کرنا ہے؟ تو بہرحال جی کمال ہے۔ ویسے حیران کن بات ہے کہ محترمہ جو ہے وہ انتہائی پاورفل لیڈی ہے۔ اب کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کب سے یہ سارے کے سارے میٹر ریزالو کروا چکے ہوتے۔ تو بہرحال پہلے بھی ہم نے معاف کیا تھا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ تو پتہ نہیں ہمارے جو میری جو ویڈیوز پیش کریں گی تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کے تمام وائس نوٹس اور تمام وہ آڈیوز اگر کورٹ کے سامنے پیش کر دیں تو پھر لینے کے دن انشاءاللہ اسی کو ہی پڑھیں گے، اینڈ آئی مین اٹ۔ میں اس پہ مزید کیا بات کروں۔ رہی بات میری، میں ونس اگین کہتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ ایک جینون بات کی ہے، تجربے کی بنیاد پہ بات کی ہے، میں نے آج بھی بات کی ہے۔ جی ٹی، پے ڈائمنڈ، لاسانی، پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں، کیا سب کے کیسز نہیں پڑے ہوئے پینڈنگ؟ کسی ایک کو کلیم ملا ہے، اس کا جواب بے شک آنریبل جج صاحب دے دیں، ادارہ دے دے، تو میں جناب ہر سزا کے لیے تیار ہوں کہ ایم ایل ایم کمپنی کا آج دن تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک کو کلیم ملا ہو تو پھر جناب میں جرمدار، اور جو سزا میری ہو وہ تجویز یہ کر لیں، اور اگر اس کا جواب آگے سے نو میں آئے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ نہ جی آج دن تک کسی ایک ایم ایل ایم کمپنی کے بھی متاثرین کو کلیم نہیں ادا ہو سکا، اس کے پیچھے جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، تو پھر ان کی کیا سزا ہوگی؟